disiplinado o apu daya adang kuman baybayan na tansay may matawid mi tingginatal na man usada, man tinulong, man kakapyada inggana ay masulbarda isungat da kayo ay anak mi denggen yunan bagbagami tansya din na bangunan mi ay inbilin din na puwan mi Cordillera, oh Cordillera, adin na tulong, tan disiplinado, o apu daya, adang kuman baybayan